tidak hanya harus good looking, good performance, but you need also have a lot of followers in your social media, and you know how to diplomasinya. Jadi ngomong di depan kamera. Jadi makin berat ya. Jadi makin berat. Ya, kebanggaan yang paling besar selama saya jadi promoter, even di regulator adalah ketika kita bisa meng-create champion, he or she can get money, can feed up the family. Nationality things adalah ketika bendera negara kita dikibarkan dan lagu kebangsaan kita dikumandangkan. NBA, padahal itu cuma local competition loh. Tidak ada beda sebenarnya dengan local competition Indonesia di Yunani, di Croatia, and Serbia. Cuma memang di manage sedemikian rupa. It's the same like mentalitas resilience sangat dipentingin kan sebagai leadership ya. Salah satunya resilience. Jadi di atlet tuh itu sangat-sangat penting. Yes. Iya kan? Yes. Jadi endurance itu one thing, but resilience is another thing. Yes, there's two different animal. Dan juga teman-teman yang lagi nonton, kalau misalnya teman-teman punya semangat untuk menjadi seorang atlet, there is always a way. That's not something that you say that it's not a way. Cuman kalau mau jadi champion 5 tahun, latihannya jangan 6 bulan sebelum championship. Latihannya kalau bisa 5,5 tahun gitu ya, kalau bisa ya. Some of the country for the medal tally untuk Olympic or Asian Games, they did 2 periode sebelumnya. 2 periode sebelumnya malah. Paling cepat 1 periode, bisa 4 years. Some they do let's say 8 years, 2 periode. So for example, kita lihat nanti like tomorrow, kemarin minggu lalu baru tutup Paris 2024. The day dia tutup, esok some of the committee already working for the 2028. Even for the 2032 in Brisbane. Wow. Ya, karena contoh ada beberapa mungkin kemarin lihat ada beberapa fenomena, contoh break dance. They came the first time to Paris. But after that hilang. But the committee said, okay, no worry, I will do another break dance for 2032. 2032. Masih ada 2 periode. Jadi kita siapkan sekali hilang 1 periode, kita kejar di periode kedua. Kenapa? Karena there's a chance. There's a chance that we can do. It seems like we got the, let's say, a bit bad news about the boxing. Dan mungkin boxing akan dicoret dari Olimpiade. Even angkat besi. Karena masalah organizationnya yang tidak diakui oleh IOC. So this one is a politic. Sometimes like in this world, olahraga pun sudah tercampur dengan sedikit bukan sedikit, sudah tercampur dengan politik. Terkontaminasi dengan politik and for show business. Business. Nowadays, if you want to be a success sportsman or sportswoman, you not only demand to be a good fighter or apapun itu, kalau pemain bulu tangkis, pemain renang dan sebagainya, tidak hanya harus good looking, good performance, but you need also have a lot of followers in your social media, and you know how to diplomasinya. Jadi ngomong di depan kamera. Jadi makin berat ya. Jadi makin berat. But expectation-nya terlalu tinggi. Expectation tinggi, tapi bahkan even kalau kita lihat, tapi kalau lu sukses juga income yang lu dapat juga gila. It's tinggal kali saja. For example, we got King Ryan Garcia. He never even get the one single belt, world champion belt, but he has almost 12 million followers in Instagram. He can get more purse, more income than the world champion itself. Kenapa? Karena kalkulasinya sederhana. Ya kan? Jadi makanya memang saya senang sekali lihat sedikit tambahan mungkin dari beberapa teman-teman pelaku di industri sudah mulai menerapkan pay per view. Karena ini mungkin salah satu yang baik untuk kondisi menambah khazanah bisnis perkembangan terutama di boxing atau combat sport. Karena pay per view itu adalah salah satu yang bisa meleverage. Kalau tidak kita tak bisa bayar kita punya fighter lebih banyak. Pay per view is a leveraging economic metrics. Like in US and UK, because nowadays it's as simple as like why some big promoter now they want to pay Jake Paul and Logan Paul, because in calculation the both siblings mereka punya like almost 200 million followers. So if you logically 1% of 200 million is only one
1% to 200 million is 2 million. So about the pay-per-view, die-hard fans, die-hard followers. So 2 juta kali $100, 200 million bro. Iya benar. Done, easy. Ya kan? Bro, gue mau tanya, menurut lo dari pengalaman lo, kalau kita ngomong di Asia level aja deh, di Asia level, itu sebenarnya economic value of the combat sport tuh udah di angka berapa ya di Asia? Angka keseluruhan Asia. Keseluruhan. Ya. Approximately. Industri combat sport Iya, ini combat udah, sport udah total, permainan iya. ekonominya udah di angka berapa nih? So if we Turnover nih. if we counted a one in Singapore, which is the big one now, even not in Asia, they are also on the world competitornya UFC. Yeah. This industry is worth more than 1 billion. 1 billion US dollars, even more. Okay. Yeah, More than 1 billion. Yeah, 1 billion US. Because a lot of things selain fighternya, sponsor di situ, pay-per-view dan merchandise also. Mereka besar sekali karena hak cipta. Dan fanbase-nya juga udah lumayan besar. Yes, dan hak cipta, brand image right and everything. You know like in Singapore. Itu baru value di secara legal nih. Belum Yeah. yang illegal value. Yes. That one is like. Nggak usah dipusingin Yeah. There's one. Sorry, I'm wrong. Not 1B. It's 10B. 10B. Because we calculate everything. All the one, and also some of that. Now we have in the Middle East ada namanya Brave. In China they have like Phoenix Fight Club and everything. Even in China now they are growing very well. Oke, China juga lagi masuk ke situ. Ya? Yes. India kebanyakan bisnismennya sih. Yeah. But surprisingly, I got a lot of friends, India descendants, but they stay in Thailand. Benar, banyak di Bangkok, Thailand. And they became a good promoter, advisor. Kembali lagi kan bisnis. In Thailand. And nowadays I also have a lot of in touch with the India. India, Pakistan, a lot. Bro, lo gue mau masuk sekarang ke persamaan bro. Dulu waktu lo jalanin promotor atau di dunia atlet ya, atlet, promotor, apa sih persamaannya itu di angle entrepreneurship? Dari kacamata entrepreneurship. Sorry, di apa? Dari angle entrepreneurship perspektif, itu industri sport ini seperti apa? Okay. Again, if we want to be frankly, tidak banyak orang itu melihat ini adalah opportunity yang besar. Iya. Karena masih some people they thinks we doing this sport business as a sambilan. Iya. Kadang-kadang gue mikir kayak IO, tau gak? Iya. Gue mikirnya kayak sport tuh kayak cuman IO aja. Buat tuh. event satu hilang. Ternyata betul banyak orang berpikir begitu. Dan even a lot of promoter they trade it as the same. Okay. Aja saya buat event ini besar. Kalau ada untung, tidak ada untung, alhamdulillah, ya gitu kan. Ya udah, yang penting break even. Kalau tak ada, ya boleh. Event. Some event promoters, sorry to say, they do some things for another tujuan lah. Maybe you know what I mean. So it's mean like also promotion there dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita bisa, tidak ada yang salah di sana because kan uang mereka juga masing-masing. Tapi kalau kita bicara for me itself because I applied that, and to be honest, like I'm quite full time for that, even though I have also some family business and another small business that running for the family, but through this combat sport, boxing especially, I personally almost already mungkin 3/4 dunia sudah saya keliling. Banyak experience yang kita dapat, a lot of business connection, business on. Then maybe sometimes like Chinese people say, when you do anything, don't think this one is implicable directly for that. It means like ada sesuatu yang kata orang, contoh saya dengan brothers, if I tidak kenal you, maka tidak sayang katanya. Setelah kenal, lebih sayang, lebih tahu. So maybe we are not doing business for this event, but
another event, we can do another business or related business. Related business, and people know you more in this industry. Lebih banyak silaturahminya ya. Yes, salah satunya dan networking di situ. Dan kebanggaan yang paling besar selama saya jadi promoter ataupun sekarang pun even di regulator adalah ketika kita bisa meng-create champion, and with the championship he or she can get money, can feed up the family, and especially if the nationality things adalah ketika lagu kebangsaan kita bendera negara kita dikibarkan dan lagu kebangsaan kita dikumandangkan. Itu bangga banget ya. Itu adalah some things yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, itu pengalaman ya yang pernah saya dapatkan selama saya jadi promoter, manager. Tapi bro, kalau jadi promotor, melakukan bisnis sebagai promotor, itu angle industrinya tuh apakah lebih kayak orang yang bangun bisnis brick and mortar? Jadi lu mainin supply and demand, atau lu lebih condong ke event organizing business? Style menjalankan entrepreneurial stylenya. So actually the if we talking about the entrepreneurs in this sport industry, so it's all combined. So the promotion itself, event itu hanyalah a part of that. Ya, berarti itu cuma bagian dari selling lah ya. Yes, bagian dari sananya. Ya, tapi sebelum ke sana kan ada beberapa yang kita ngomong tadi matchmaking atau yang disebut advisory things. Dan ini ibarat seperti sama lah kayak teman-teman di sepak bola atau di basket. So they have a bunch of the athlete that in the bracket could be they promote like if you see one of my admiration inspiring itu adalah once like maybe 15 years ago I saw a movie named Jerry Maguire. Nah itu mungkin brother juga tahu. So Jerry Maguire is one of the sport agency in United States of America that dia banyak promote and manage lot of athlete in football dan macam-macam dia ada football, dan waktu itu diangkat adalah yang Cuba Gooding Jr. So it was Tom Cruise yang ini. Nah itu membuat inspirasi yang besar dan itu adalah kenyataan hidup. Nah kenapa kita tidak bisa lakukan hal yang sama? Can you imagine how rich? Tapi di movie itu kan dia dedicated banget, support atletnya, mental down dia bantuin, cariin. We need to do that. So that's why we not only to be a boss of them. Benar. Berarti konsepnya itu bukan bos, tapi lebih ke partner, lebih ke supporter. Yes, we are. Even sometimes we need to become their leader because that's guys, the female or male, dia butuh juga kadang-kadang guidance and lead. So lead dalam artinya bukan jadi bos tapi kita juga harus together with him or her. Karena mostly yang selama ini saya tanganin masalahnya itu bukan technically, tapi psychologically and non technically. So more than 50% itu problemnya. Technical itu gampang. Kalau kita punya sponsor lebih, uang lebih, tinggal kirim latihan, some good coach we can pay for them to ini, dan mereka mau belajar. Tapi psikologinya ini yang kita butuh. Dan banyak juga terjadi a lot of things yang kata orang tak ada gula tak ada semut. Ya ketika dia belum jadi apa-apa, nobody want to care of him or her. Once he or she dapat perlu di-shape ke arah situ. Betul. Dan ketika dia baru sekali sudah juara atau sudah pernah menang berapa kali, so suddenly a lot of people came to them. Approach them, bla 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 bla. Nah, ini kan adik-adik kita ini kan masih muda, masih labil some of them. Dan masalahnya sekarang orang instant gratification. Yes, mau cepat tapi ya. Nah, tapi sebenarnya itu yang harus the modelnya harus di situ. Jadi this is not about, some even journalists ask me why now I handling and manage a lot of fighter from Malaysia, Singapore, even Turkey and UK. I'm Indonesian. Saya bilang, this one is not about nationality or what. You lihat misalkan contoh Golden Boy, it's a United States America promotion. Matchroom is UK. Then
Matchroom juga punya fighter dari Thailand, ada fighter dari Afrika, US punya fighter dari UK, punya fighter dari China, punya fighter dari Afrika. So this one is Mereka udah global. global. Mereka fokusnya ke talent Iya, sih. Udah fokusnya iya. bukan nationality Betul. tapi talent. Nah, it's the same. Apa bedanya kita misalkan contoh dengan NBA? NBA is actually only the local competition basket of America. Yeah. But people thinks if you are became the champion of NBA, you are the world champion of basketball. Iya. Seharusnya tidak. Tapi karena talentnya begitu, semua orang, even orang Afrika, orang China, everything the best talent in the world, if they are play and seated in NBA, they will things like they play in the top of the Iya, world. karena memang tempat bergengsi, memang Betul. udah didesain ke Iya. situ. Padahal itu cuma local competition loh. Tidak ada beda sebenarnya dengan local competition Indonesia ataupun di Yunani, di Croatia and Serbia. Cuma memang di manage sedemikian rupa. It's the same like Premier Leagues, it's the same like Liga Italia Serie A. Iya. Itu kan local competition, tak ada beda dengan Indonesia misalkan ya, Liga Indonesia. Iya. Contoh- Cuman memang karena udah rapih, Iya, jadi dan, keren gitu dan ya. a lot of talent, big talent main di sana. Jadi seolah-olah ini is a big competition. Iya. Indonesia bisa lakukan apa? Bisa. Perlu waktu? Yes. Dan ya appreciate dengan yang dilakukan oleh senior saya Bang Erick Thohir misalkan dan teman-teman pendukung lainnya. Ini mulai melakukan Mulai ke situ ya, mulai ke Tapi this is a short term for me I think. So they need to do a lot of things karena circle ini akan berakhir juga nantinya. Dan jadi yang paling penting adalah sebenarnya yang dilakukan kalau kita lihat some academy like MU or Bayern Munchen or ini, mereka punya academy yang youth-nya. Jadi kesinambungan ketika dari teenagernya udah Iya. diambil, dari bahkan kalau bisa di bawah umur 12 udah betul mulai bentuk nanti, direktur technical directornya pencari bakatnya itu udah start dari cari yang 10 9 10 tahun. Karena Scoutingnya udah scoutingnya jalan. kalau yang besar-besar kayak kita, okay, now we are on the top of the world. Yeah. But after 5 years akan down. Iya, karena ada Iya kan? cycle. Nanti masuknya siapa? Yang second layer yang 20 23. Nah, ini pun butuh waktu. 20 sampai 23 butuh waktu mungkin 3 to 4 years, 5 years. To 20, 27, 28, 30 baru matang. Nanti dia matang sini yang bawah naik lagi. Nah, makanya ada competition U16, U17, U18. Nah, ini yang kita perlu dijalanin. Karena kalau kita kuat yang atas saja, bawah tak kuat. Iya, percuma. The industry will collapse. Iya. Jadi kayak ada yang patah Sure. di tengah. Now you can get let's say 10 medal, another 5 years no medal. Iya. Karena yang ini belum siap naik ke atas, bro. Iya, berarti kalau secara dunia sport ya berarti di sini talentnya supply demandnya nggak balance. Yes, to be honest. Dan tapi kalau ditanya, I personally itself believe Indonesia have a lot of big talents. Ya, tidak dengan segala rasa hormat, do all my respect. Maybe yang yang dia keturunan luar dan sebagainya, dia bermain. Tapi yang Indonesia dalam sendiri pun banyak talentnya. Cuma memang belum terurai, belum terreveal katanya. And it takes time, it takes people. And patience. Iya, patience for sure. And courage. Karena apa? Karena butuh juga keberanian untuk menarik orang ini untuk keluar. Ya, kita punya banyak atlet for example like in Thailand. Now I manage 2 boy, 9 years old and 13 years old. Mother orang Indonesia, father orang Amerika. So the little boy 13 years old fought more than 20 times already. Udah 20 kali main tanding ya. And professional, no God, no anything. I think he can beat anybody here. Ya, tapi baru 13 mau 14. Nah, yang 9 tahun lebih lucu lagi. Ya sudah main hampir 7 atau 8 kali. Ya, can you imagine? Berani, kenapa? Karena ini. Tapi ya apa kalau kita mau encourage ini ke Indonesia, diterima atau tidak kita belum tahu. Ya kan? Karena kembali lagi ke rule kita. Kita punya regulasi lagi. Kita belum boleh pro main 14 tahun mana. Kalau di Thailand bisa jalan, bisa tendang, you silakan main. So no wonder they have a lot of things. Kembali lagi ke culture juga ya. Yes. Culture, tradition sama yes.
berbeda zone. Ketika UK dan US kita mau tidur, mereka mulai berbisnis. Benar. Kacau. Kacau kan? Tapi kita harus pantau kalau ada anak kita lagi tanding di sana atau apa. You have made 3 world champions, man. Ya. That's like I'm quite blessed ya untuk itu semua. 5 poin itu sebenarnya adalah 5 poin utama di entrepreneurship loh. Berarti sama aja ya. Sama aja, mau bro. lo di sport mau di apa, pokoknya nilai itu harus ada gitu. Same Persistensi, aja. konsistensi, resilience dan sebagainya. Itu same saja. Ya cuma mungkin dalam kalimat yang berbeda. Iya. Saya dengar juga ada harapan bahwa badan olahraga profesional Indonesia akan dihidupkan kembali. Do it more professionally.